itulah tajuk kita pada nanti, iaitu EV Craze, what is in it for investor. Jadi saya percaya anda setelah pun kata slide tu dah ada kat depan dah, dan saya dah jadi kecil kat tepi dah. Alright. Okay. Okay, so far alright, hadir Captain. Okay, so 24 viewer. Okay, maybe sebelum saya mula, minta bantuan kepada anda lah untuk kongsikan sesi live kita malam ini supaya kita dapat berkongsi perkara ini dengan lebih ramai ataupun lebih capaian lah kepada viewer. Okay, sebab mungkin tajuk ini I think EV, electric vehicle macam lately kita perasan orang kata dia satu trend jugalah, okay. Dan EV ini seperti yang saya cakap pada awal tadi, ia orang kata maybe subset kepada ESG punya perubahan trend itu. Alright, jadi I think because now jam pun dah okay, dah 8:37, jadi saya rasa saya terus mulakanlah dengan sesi kita pada malam ini. Alright, jadi sebelum kita bermula, kita kena kenal dululah bagaimana apa tu EV kan. Okay, EV especially actually is a electric vehicle lah, alright. Ialah mana orang kata kereta yang dikuasakan oleh elektrik, kuasa elektrik, power, electrical power lah. Okay, yang mana konvensional kereta sekarang kita panggil sebagai ICE, internal combustion engine. Okay, so jangan risau walaupun gambar tu nampak macam macam apa ni orang kata macam kelas fizik ke apa, saya tak sure lah. Okay, tapi tak ada, kita just kupas secara kata secara asas lah. Kita just nak, sebelum kita nak tahu sesuatu itu, sedikit sebanyak kita kena ada ilmu itu, right? Okay, so this is orang kata the best saya boleh dapat lah daripada internet, okay, iaitu kata maybe cross section picture lah sebuah kata kereta elektrik, okay. So bagaimana ia berfungsi, definitely ia memerlukan source of electric lah, okay. Jadi anda tengok pada gambar itu, kita ada charge port, okay, di mana kat situ kita cocok charger tu, okay. Dan source of power ialah AC power, alternate current, right. So saya bukan graduan electrical engineering, jadi saya so tak berapa ingat lah, okay, AC DC ni, walaupun kita belajar fizik dulu. Maybe ada viewer nak komen apa-apa tentang orang kata AC/DC, boleh berkongsi di ruangan komen, okay, supaya saya dapat manfaat dan viewer lain pun dapat manfaat juga. So AC power, okay, dia cocok kat kereta tu, alright. And then AC power ni ia akan ditukar kepada DC, direct current lah, okay. Alternate current tukar kepada direct current, okay. Dan mana ia tugas ini dilakukan oleh onboard charger, right. So kalau anda tengok gambar itu, ia terletak orang kata yang warna biru tu lah, warna biru kecil tu kan, okay, onboard charger tu, okay. So onboard charger ni yang akan orang kata convert alternate current kepada direct current. So daripada direct current yang telah kita convert inilah orang kata dia akan charge the traction battery. Okay, so you nampak warna kuning kat gambar kan, so that is a traction battery pack lah. Okay, so, di mana di sini dia akan orang kata store the electric power lah untuk bateri tu, right. So selepas itu barulah DC ni dia akan orang kata dia ada satu part dipanggil sebagai transmission. Okay, transmission dalam bahasa Melayu dia transmisi lah. Transmission mana dia akan transfer mechanical power ni untuk drive orang kata roda kereta tu, alright. So kalau nak tengok kat situ, dia ada DC-DC converter juga, yang mana sebenarnya DC-DC converter ni, ikut apa yang saya baca tadi lah, dia tukar DC yang high volt ni kepada yang lower sikit, alright. Okay, so then you boleh tengok ada electric traction motor. So itu yang warna merah tu, itulah yang orang kata transmit the power from the battery, traction battery ni untuk power up to move the vehicle lah. So ini sedikit sebanyak electrical vehicle components. Maybe anda pun boleh cuba carilah di website. I think there are so many references yang you boleh lihat, okay. Okay, Wani Ibrahim, Kak Wani my company ada buat EV charger. Oh, I see. Company apa tu? Okay, sekadar bertanya je lah alright. Okay, so kita move to the next slide. Baiklah, jadi sekarang ni saya nak sharekan pula tentang market share EV car maker. So maybe kita familiar dengan Tesla sebab lately Tesla kenaikan harga saham dia saya mencecah lebih 400% lah. Okay, selain Tesla, dekat China juga ada satu syarikat dipanggil NIO.
I think NIO lah, kita sebut NIO. NIO pun harga sahamnya melonjak sangat tinggi lah, lebih daripada 200%. Baiklah, so jadi kalau kita tengok kat sini sebenarnya car maker yang menghasilkan EV ni banyak actually. Kalau kita tengok ni, saya just screenshot the top 10 lah. Definitely top 10 ni, and then saya filterkan based on EV sales, right? So kita nak fokus pada, kita tengok orang kata the ranking lah, okay? Syarikat yang mengeluarkan kereta EV ni. So definitely number one is Tesla. Okay, so Tesla pada brand dia, okay, 100% is on EV sahaja. Okay, so kalau kita tengok nombor 2 Chevrolet, you tengok dia punya brand EV sales percent tu, alright, sebelah I think sebelah kolom EV sales lah ialah 1.80% saja. So you bayangkan betapa besarnya gap Tesla ni dengan brand-brand lain tu. Alright, so tapi this is orang kata an insight for you lah, bahawa sebenarnya company lain pun ada menghasilkan EV, cuma Tesla we can say that they are the specialist lah dalam menghasilkan electric vehicle ini. Alright. Okay. Yes. Alright. Okay. So ada kat situ Chevrolet, Toyota, BMW, Honda, Nissan, Ford, Chrysler, Kia dan Mitsubishi. I think kita boleh nampak ada Continental, cuma itulah BMW Continental, and then Ford is I think a US company lah. Saya bab kereta ni minta maaf lah, memang tak berapa mahir sangat lah. Alright. Okay, so ini ialah tadi kita tengok dari segi car maker orang kata yang menghasilkan EV lah. Sekarang kita tengok pula pada orang kata penetration rate berdasarkan geografi, right? So kalau kita tengok pada graf di sini, jelas dia membandingkan warna biru tu ialah quarter 4 2019, okay, and then hitam tu ialah quarter 1 for 2020. I know the data is a bit orang kata laggard lah, sebab kita dah 2021 kan, right? Tapi this is the best info ataupun report yang saya boleh sourcekan daripada internet lah. I think this one is a report from McKinsey lah, right? McKinsey punya report, so you boleh check dekat website, right? So you tengok kebanyakan orang kata penetration rate tu is on the higher side, Norway, Iceland and Sweden in Europe, okay? Followed by Hong Kong nombor 4, and then it remain all Europe. Okay. So kita boleh kata Europe ada heavy demand lah, okay, on EV ni. Kenapa? Itu saya akan explain dalam slide yang berikutnya, right? So kita boleh assume boleh deduce dari sini bahawa the demand is orang kata global lah sebenarnya, okay? Walaupun Europe leading, tapi ada juga negara-negara lain di benua lain, di kontinen lain seperti Hong Kong, China, South Korea and then US itself, they are benua juga lah, okay? UK is part of Europe, right? And then kita tengok EV sales for quarter 1 2020, okay, yang paling banyak terjual ialah di China, right? So penetration rate China walaupun rendah tapi dari segi orang kata quantity tu masih lagi China mendahului. I think perhaps due to the population of China tu yang sangat besar lah, right? Okay. Mungkin saya sambil tu saya tengok juga di ruangan komen jika ada soalan ataupun kata lontaran pandangan Alright. Okay. So saya move kepada next slide. Okay, so kita nak tengok kepada outlook on electric vehicle ni. I think I got the title there wrong lah, bukan USA saja, tapi saya dah kata pecahkan kepada 3 kontinen ni lah. Okay. So kita tengok kepada pasaran Amerika Syarikat, okay, pada pasaran negara China dan juga pasaran EU, right? Okay, so kita tengok apa yang kata outlook ni, kita nak tengok apa yang orang kata boleh jadi catalyst lah, okay? Catalyst kepada the sustainable of the EV ni, right? Sebab when you want to invest, of course kita nak invest dalam business yang sustainable and ada growth prospect, right? Okay, so kita tengok pada US, okay? So US, the first point is this is actually Joe Biden, the new president of the United States, yang mana dalam kempen okay, antara pledge dia ataupun orang kata pledge lah, manifesto iaitu untuk memastikan the US achieves 100% clean energy economy and reaches net zero emissions no later than 2050. Okay.
So ini target kata pledge Joe Biden lah, right? Yang mana dia nak memastikan US ni will operate on the 100% clean energy and tak ada zero emissions. I think this one is more on the carbon ni lah, carbon footprint. No later than 2050, okay? So itu target lah. So I think when you, bila kita baca no later than 2050, maksudnya by 2050 tu dia dah kena achieve target lah. Cuma sedikit persoalan ialah kita tahu Presiden Amerika Syarikat paling lama dia boleh menjadi presiden hanyalah selama dua term lah, 2 terms. After that, after the second term tu tak nak dia kena melepaskan jawatan dia, and the new candidates will will emerge lah. Tak kisah sama dari Republican ataupun Democrat, right? So it may begs a question whether this will be sustainable on the US front. Okay, sebab dia nak by 2050, tapi Joe Biden the longest it could be is for 2 terms. So jadi inilah orang kata macam something yang boleh back orang kata create satu persoalan lah, alright. And then part of the plan ni ialah untuk mereka menghasilkan 500,000 charging station. Okay. So maknanya fokus dia bukan kepada produk kereta semata-mata, tapi juga the infrastructure yang terlibat tu. Okay. So ada kereta kena ada charger jugalah. Right. Dan tak silap saya orang kata belanjawan diperuntukkan mencecah trilion US dollar. Okay. So that is United States, right? Dan kalau antara point yang dikatakan lah kenapa Joe Biden bersungguh-sungguh lah nak jadikan US achieve, dia kata the zero emission, sebab kita tahu yang peralihan kuasa besar ekonomi ni sedang orang kata shifting lah from US to China. So this is orang kata the effort untuk dia naikkan semula US. So itulah lumrah orang kata bila bertukar presiden ni, every presiden dia akan ada dia punya inisiatif dia untuk orang kata menaikkan lah, especially negara kuasa besar seperti Amerika Syarikat, right? Jadi bila bertukar-tukar presiden tu, macam saya cakap tadi, kebimbangan kita lah di situlah, okay, perubahan polisi itu. Okay, next kita tengok kepada pasaran China pula, okay, di mana untuk China, okay, based on the orang kata the Communist Party of China lah, parti memerintah, dia baru saja orang kata tamat convention dia, tak silap saya, alright. Ini based on East Spring punya report yang saya orang kata menelaah lah beberapa hari sebelum ni. So the government, kerajaan China bercadang untuk expand further this orang kata the EV ni. Kenapa? Sebab dia nak reduce energy imports, okay, and then dia nak address the poor urban air quality, and also to attract investors into its domestic auto industry, right? So bila dia kata attracts investors tu, so kalau you all tahu Tesla sudah pun orang kata membina dia punya kilang lah di China, dan dia sangat besar lah, okay. Bukan kilang kecil-kecilan, kilang yang sangat besar. Okay, so this is why kata the outlook apart from US, kita tahu it's a government policy, dan rupanya di China pun ialah government policy. So it's kata very strong catalyst lah. Alright, and then China government juga telah kata memperkenalkan program subsidi untuk 2 million unit of a new energy vehicle per annum, setiap tahun 2 million units tu dia akan subsidize juga, dan juga dia akan melabur sebanyak US dollar 1.4 billion untuk charging infrastructure. So you boleh imagine how immense the investment is when the figure is 1.4 billion. Okay, maybe this one for charging infrastructure. So US pun fokus, dia pun ada orang kata investing in the infrastructure of the charging orang kata EV tu, dan di China pun sama, right? Cuma saya tak sure US saya tak dapat cari berapa orang kata in terms of value lah. Okay, so that is China, and then we move to Europe. Okay, so Europe dia ada new EU emission standard. EU is the Europe lah, European Union, okay. European Union I think minus UK lah, sebab UK dah Brexit kan, okay. Alright, so new emission standard which is no more than 95 gram of carbon dioxide per kilometer for passenger cars by 2021. Okay, so this is another policy, right? So another strong catalyst lah bila ia melibatkan polisi. Okay, and then the other factor yang kata boleh menjadi catalyst ialah the purchase subsidies and improving battery technology. So benda ni teknologi, definitely orang kata pasti akan ada improvement of improvement. Okay, so that is what
kata teknologi tu adalah satu orang kata sektor yang sentiasa berkembang lah. Okay, definitely sentiasa berkembang. Okay, jadi saya lihat dulu maybe di ruang komen mana dapat data mana ya. Okay, data ini saya ambil daripada Forbes Online. Okay, Forbes Online ada semua data ni lah. Saya tak sure apa tajuk artikel tu, something like plugging into EV, something like that lah. So you just Google Forbes punya online, so they have this data lah. Alright. Pledge aku janji. Pledge aku janji itulah. I think semua tu aku janji sebab it's different this is my opinion lah, sebab US a presidential election, so it's on the president himself lah. Berbanding kita manifesto is more on the party yang bertanding tu, right? Kenapa negara China tu bentuk Amerika Syarikat? Good question. Okay, right. I think macam US ke? Sama je macam US. Okay, thank you for pointing that out. Okay, so I think maybe this gambar ni sebab those orang kata so called the trade tension lah between US and China. Okay, tapi walaupun bentuknya sama, tapi apa yang saya sampaikan adalah negara yang berbeza lah. Okay, thanks for pointing that out. That's a very sharp lah. Okay. Pestec. Oh, okay. Kak Wani bekerja di Pestec. Alright. Okay. So kita pergi ke next. Alright. So apakah orang kata benefit yang orang kata business yang boleh mendapat benefit daripada electric vehicle ni, EV. So I think it always goes back to the component of the EV itu sendiri. Okay. Yang mana kita tengok pada awal tadi dia ada kata the battery pack. Okay, so the battery is made of lithium ion lah. Okay, so far from my reading, this is the material yang digunakan untuk bateri. Okay, so this is the first orang kata business yang ada potensi untuk benefit from this EV punya so-called craze lah, EV craze, right? Alright, so the first is on the battery side. Next is definitely the semiconductor. Okay, so semiconductor, the item, the material they use is a SiC, which is silicon carbide. So why kenapa mereka gunakan silicon carbide ni? Sebabnya ialah untuk dia based on the slide you boleh nampak to achieve the high voltage and power demands in a cost effective way. So definitely when you talk about business, kita sentiasa nak cost effective punya business lah, right? So barulah orang kata dapat barulah boleh maximize the profit tu, right? And based on Infineon Tech AG ni company Europe, tapi I think Infineon pun tak silap saya ada buka kilang di I think in Penang punya area lah. Sebab ada I think ada my junior university, tak silap saya mereka bekerja di Infineon. I think so lah. So maybe kalau ada orang Penang boleh maybe boleh orang kata verify lah betul ke tak. So Infineon Tech AG mereka keluarkan satu study mengatakan EV ni, electric vehicle ni, mereka memerlukan 82% lebih tinggi semiconductor punya content, okay, compare kepada ICE. ICE ni ialah internal combustion I think internal combustion engine lah. I think orang kata kereta biasalah yang power by petrol semua. So this is their study. So mereka memerlukan 82% lebih tinggi kandungan orang kata content semiconductor dalam penghasilan kereta itulah. Okay, so is orang kata tinggi lah 82%. Orang kata very very kata macam how to say it's a resounding punya figure lah. Okay, so this is based on Infineon Tech AG punya studies. And the next is the LED. Okay, so LED ni is a bit kata lain lah daripada LED biasa sebab they need to configure a module LED module yang boleh fit kepada yang sesuai untuk penghasilan EV ini. Right, so definitely is a new technology. Okay, jadi I think jam sudah menunjukkan hampir jam 9, yang mana kita perlu ambil kata break sekejap lah, okay, untuk laluan iklan. Baiklah, jadi saya dah kupas sedikit tentang apa itu EV dari segi komponen dia, dan dari segi outlook yang nampaknya sangat orang kata positif lah. Okay, kita ada karakteristik yang strong strong sebabnya in terms of kita kata daripada polisi itu datang daripada government sendiri. Okay, itu satu. And then kita tengok
dan polisi daripada government ni orang kata dia macam somehow is a global policy. Bukan global policy, I mean apa yang saya ingin sampaikan lah, dia bukan dekat US saja, tapi di orang kata China dan EU juga, dia juga orang kata polisi itu ada, okay, untuk sebagai catalyst kepada EV ini. Jadi kita akan take a short break, okay. Jadi selepas ini kita akan cuba lihat, okay, based on 3 perkara ni, lithium ion, semiconductor, silicon carbide dan juga LED, syarikat apa yang ada di Bursa Malaysia, okay, yang mana mereka ada terlibat secara langsung dalam penghasilan item ini. Yang mana ada sebahagian mereka sebenarnya kata buat partnership dengan company sebagai supplier kepada company yang based di Eropah semua. So definitely kita tahu catalyst tu strong, and somehow ada pula syarikat Bursa Malaysia ini yang orang kata terlibat secara langsung lah. Jadi definitely I believe you guys mesti seriously nak tahu company apa kan. Okay. Jadi stay with us, okay, stay tune with us. Maybe boleh ambil sedikit masa untuk minum dahulu. Stay tune with us, and then kita beri laluan kepada iklan teamsmartsaham.com. Jadi stay tune and kita jumpa lagi sebentar nanti. Okey, terima kasih kepada anda yang masih bersama saya, okay, untuk Bursa Chit Chat. Jadi kita baru melepasi yang kata rehat, I think 5 to 10 minutes lah, right? So tadi mungkin anda telah nampak iklan Smart Saham Wyckoff Method lah, okay, di mana Smart Saham Wyckoff Method ni adalah sebuah kelas intensif yang mana merangkumi fundamental dan juga technical analysis punya knowledge lah. Right, so the next class will be on 15 to 21st March. Right? Jadi sekiranya anda berminat untuk menyertai Wyckoff, boleh pergi ke website smartsaham.com dan boleh berdaftar di situ. Dan kita juga ada Smart Saham Rising Star. So ini Smart Saham Rising Star ni adalah rebranding kepada Smart Saham Asas. Ini pada 5 dan 6 Mac juga anda boleh layari website smartsaham.com untuk daftar di sana. Okay, jadi bila saya sebut tentang Wyckoff jadi, di mana Tuan Alwi Adam, our principal, ada kata formulate satu, orang kata satu blueprint satu blueprint trading yang mana kita akan mengkaji baik dari segi orang kata fundamental analysis dan segi technical analysis sebelum kita orang kata delve deeper into that counter. Okay, jadi apa yang saya sentuh malam ini sebenarnya adalah salah satu komponen daripada the blueprint tu. Jadi kalau anda dah tahu satu, tak nak anda mesti tahu yang berikutnya. Jadi anda boleh sudahkan ilmu itu, okay, dalam kelas Smart Saham Wyckoff Method 15 hingga 21 Mac 2021. I think jika orang kata telah PKP ni telah ditamatkan, ia mungkin akan dilaksanakan secara fizikal lah, okay? Tapi dengan SOP dengan mematuhi SOP. Okay, jadi definitely a class that you will not want to miss. Lokasi mungkin di sekitar Lembah Kelang. Akan orang kata anda daftar dan kemudian akan dimaklumkan lah, okay, di mana lokasi yang akan diadakan. Okay, jadi sedikit recap apa yang kita telah bincangkan malam ni, iaitu EV, electric vehicle. Okay, kita telah lihat komponen electric vehicle itu sendiri, okay, bagaimana berfungsi secara ringkas sahajalah. Okay. And then orang kata dari segi market share, brand apa yang orang kata mendahului setakat ini, okay. And then kita dah orang kata tengok dari segi penetration rate pada setiap geografi, iaitu di Europe, and then juga di US dan di China, okay. So antara key point menarik ialah China, the penetration rate orang kata rendah, okay. Tapi dari segi unit yang terjual tu mereka adalah yang paling tinggi untuk data 2020. Okay, so bayangkan, I think that is why kenapa kerajaan China ni orang kata nak expand lagi kata the electric vehicle punya so-called the business lah, right? Okay, so kita dah tengok yang itu dan kemudian kita dah tengok kata dari segi apa catalyst yang ada, iaitu kita tengok dari segi tak kisah sama ada di Amerika Syarikat, di China dan di Europe, semuanya orang kata driven by the policy, okay, daripada government untuk China dan orang kata US lah, and then by the EU itself, European Union. So it's a strong catalyst. And then kita dah tengok pula, I think the slide yang you tengok sekarang ni adalah slide yang kita berhenti sebelum rehat tadi, okay. So ini adalah antara bisnes yang orang kata akan dapat manfaat daripada
permintaan EV yang tinggi. Okay, so seperti yang saya janjikan, kita nak lihat company apa yang ada di bursa, okay, yang terlibat secara langsung lah, okay, dengan item iaitu seperti lithium ion, semiconductor, silicon carbide dan LED, yang definitely akan kata ada strong catalyst untuk EV ini. Jadi this is the next slide. So ini adalah slides yang saya terakhir lah, yang mana kita akan kongsikan antara company yang ada potensi itu. Okay, again this is a disclaimer, ini adalah bukan by call, dan saya pun tidak, orang kata, tidak ada beri apa-apa arahan lah. So ini adalah, orang kata, rujukan daripada The Edge Weekly yang bertarikh 15 Februari 2021, yang mana dalam itu mereka telah summarizekan beberapa market research daripada CGS-CIMB, Kenanga Research dan HLIB. Bukan kenangan Kenanga. Okay, again a typo from me, saya minta maaf untuk itu. Okay, again this is not a buy call. So this is only the company yang kita kata yang dikeluarkan sendiri oleh researchnya oleh investment research bank lah, CGS-CIMB, Kenanga dan HLIB. So you still have to kata baca, you have to analyse yourself lah sama ada okay atau tak untuk you invest. Right, so kita pergi kepada komponen pertama iaitu lithium ion battery. So company yang orang kata related di bursa ialah Greatech Technology Berhad. Okay, so kenapa orang kata kita nampak potensi itu, sebab Greatech Integration ni di USA lah. I think they maybe have a branch dekat USA lah kot. Okay, mereka ada partnership dengan US based Atlas Motor Vehicles. This one untuk battery pack development. Okay, so orang kata bateri ni adalah the core, maybe kita bercakap sama macam the core of the EV lah. Okay, so definitely if orang kata EV car tu punya demand tinggi, so definitely orang kata mereka terpaksa menghasilkan produk yang banyak lah. Okay, so this is orang kata a good prospect for the company. Right, so that is for the lithium ion battery. Next is semiconductor. Semiconductor again is a silicon carbide punya material. Okay, so ada dua company di sini yang orang kata The Edge ada buat laporan lah, okay, berdasarkan research daripada investment bank. Okay, so pertama ialah MPI Berhad. Okay, so ini ialah mereka akan menjadi orang kata eksklusif back-end service provider untuk Cree. Okay, Cree ni ialah semiconductor manufacturer in US bukan Kree Planet dalam Guardians of Galaxy. Okay, so for Cree a semiconductor manufacturer in the US. Okay, so kita tahu US, kita dah tengok tadi kan, US ada catalyst yang kuat, yang strong. So somehow mereka, MPI Berhad ni berjaya mendapat kata business relationship lah dengan company yang based dekat US sendiri. Okay, dan menjadi provider, kita supplier lah kepada mereka. Okay, so company kedua ialah Pentamaster Berhad. Okay, so mereka lebih kepada silicon carbide dalam power management applications. Power management application ni somehow juga relate kepada battery tadilah. So I think it's more on controlling the power management lah untuk EV itu sendiri. Alright, so that's for semiconductor. And next is final one is LED. Okay, so LED macam saya cakap tadi, ia bukan sebarang LED. It's a special LED lah, yang mana is a LED yang ada modul dia juga. Okay, so company yang kata related ialah DNO Green Technologies Berhad. Okay, so apa yang mereka buat ialah LED module design and manufacturing dan juga integrated circuit design and development for LED applications. So tak silap dia lebih kepada rear end, lampu belakang LED punya applications. So this is company yang ada orang kata relationship lah dengan business electric vehicle ini. Jadi again, this is not a disclaimer, this is not a buy call because Securities Commission tidak membenarkan individu yang tidak berautoriti untuk memberikan orang kata buy call ataupun orang kata induce untuk beli sebuah syarikat lah. So this is saya just orang kata ulas balik apa yang telah dirangkumkan oleh CGS-CIMB, Kenanga Research dan juga Hong Leong Investment Bank. Dan tapi anda masih perlu mengkaji sendiri potensi yang ada dan sama ada anda nak invest atau tidak terpulang kepada anda lah. Alright. Okay, sebelum saya kata, I think this is my last slide lah. Okay, so sebelum saya wrap up, saya just nak tengok komen yang ada. Okay, Tuan Afiq Fadlan,
Geely China company lah yang beli saham Proton pun ada division EV. Okay, Link. Oh, okay, so nama division tu saya assume Link lah nama division tu. Alright, thank you. And then lagi komen. Okay, so lagi komen daripada Tuan Afiq. Thank you Tuan Afiq. Masih setia, bukan saja mendengar tapi juga turut orang kata menyumbang kepada perbincangan kita lah. Iaitu lithium is big in mining projects kat Argentina. Cuma ramai environmentalist bising. Alright, so that is another good point lah. Saya cakap tadi, another yang kita nak fikirkan ialah tentang orang kata this is kat US tu, dia ialah pledge Joe Biden tu sendiri. Yang mana dia nak by 2050. Cuma kita sedikit bimbang sebab kita tahu US Presiden ni paling lama dia berjadi adalah sebanyak 2 terms. Okay? And then Tuan Afiq juga melontarkan satu satu persoalan jugalah mana kita tahu EV ni ialah part of ESG yang mana dia nak environment, orang kata caring for the environment lah. Okay, so sebab tu kita nak reducekan carbon footprint. So orang kata reduce our reliance on the orang kata petrol ataupun fuel atau the internal combustion engine lah yang menggunakan petrol sebagai bahan bakar. Tapi ia juga memerlukan kata lithium ion untuk produce the battery tu. Okay, so jadi seperti yang Tuan Afiq mention the comment, ia akan melibatkan aktiviti perlombongan. So definitely sebenarnya pastinya akan ada juga kesan kepada alam sekitar. Okay, so jadi that's another thing yang orang kata begs the question lah. So I don't know, perhaps orang kata the drawdown of the mining tu lagi rendah berbanding dengan kita terus menggunakan internal combustion engine, right? Okay, Tuan Afiq sekali lagi, lithium ion is one aspect of EV. It's good juga kalau kita tengok emerging tech solid state batteries in relation info pasal syarikat mesin jual raw metals kat syarikat dan badan-badan research ni boleh jadi consideration perhaps. Ya, betul, betul. Okay, so company yang terlibat dengan raw metals, is it a rare rare metal earth? Saya tak pastilah. Rare earths Okay, consider as a rare earths mungkin anda juga boleh kaji jugalah syarikat-syarikat yang terlibat dengan orang kata this rare earths punya mining ni. Okay, I'm not sure whether it's commodities or not. I'm not sure. Okay, tapi anda boleh juga mengkajilah selain daripada orang kata komponen lithium ion, semicon dan LED ni. Mungkin the rare earth materials company pun boleh menjadi orang kata salah satu yang anda nak masukkan dalam portfolio anda. Alright, jadi I think macam mana impact dengan fossil fuel prospect. Okay, impact dengan fossil fuel prospect, I think definitely akan ada impact lah. Okay, but I don't think that the fossil fuel tu akan mati begitu saja. Okay, sebab sebab saya pernah berkhidmat sebagai jurutera dalam kata sektor oil and gas ni di lapangan hiliran, I think orang panggil upstream lapangan hiliran upstream dan juga downstream. Jadi walaupun kita katakanlah at one time yang mana kita akan go for full EV lah yang mana dah tak guna dah petrol, I mean kereta yang menggunakan bahan bakar petrol ni, I think definitely dia akan ada impact kepada fossil fuel punya demand lah. Okay, cuma I don't think it will die off macam tu saja. Okay, sebab kita kena faham di belakang kata fossil fuel oil ni kita ada OPEC, satu organisasi yang besar it's a cartel. So definitely politically mereka pasti nak protect the interest sebab ini salah satu yang bawa orang kata pendapatan kepada negara-negara ini, right? And then kita tahu di US pun semasa kempen orang kata Joe Biden sebagai presiden, dia mendapat tentangan yang hebat lah di negeri di US yang mana aktiviti petroleum itu orang kata salah satu punca pendapatan utama rakyat dia. So I don't think it will die off macam tu sebab walaupun kita tak guna petrol sebagai bahan bakar kereta, tapi still kata kita panggil the crude oil tu sebenarnya dia boleh crack jadikan berbagai-bagai orang kata produk lah, byproducts. Okay, so kita ada jet fuel dan kita nak menghasilkan barang-barang seperti kata polimer kan, juga memerlukan memerlukan byproduct daripada crude oil itu sendiri. So I think it will impact the crude I think the fossil fuel specifically pada crude oil, but I don't think it will just die off macam tu sajalah, right? Okay, ada maybe just saya scroll untuk apa soalan tambahan. Alright, okay, jadi saya perasan ada yang memberikan star kepada sesi chit-chat pada malam ini.
Jadi why not mungkin anda sebagai orang kata pendengar setia yang banyak mendapat I think sedikit sebanyak lah manfaat daripada chit chat kita, bukan sesi malam ni saja, tapi sebelum-sebelumnya mungkin boleh orang kata showing support to Smart Saham dengan donate stars. Alright, saya pun baru tahu ada stars ni. Okay. Alright. Okay. Afiq Falan, energy generation untuk recharge EV masih rely on fossil fuel. Alright. Kat Malaysia masih 60%, kalau tak silap data 2019, yang rely on fossil fuel untuk jana kuasa elektrik. Alright. Okay. So that's another point of view yang orang kata kita kena consider lah. Okay. Okay. Jadi jam telah menunjukkan 9 suku. I think that is all from me untuk sesi chit chat pada malam ini. Jadi again, ini adalah orang kata Bursa Chit Chat ni adalah orang kata inisiatif daripada tim smartsaham.com dengan kerjasama Bursa ICM, yang mana kita ingin menggalakkan lebih banyak penyertaan rakyat Malaysia, especially kaum bumi putera lah, ke dalam capital market, itu dalam kata pelaburan dan perdagangan saham. Sebab saham ini adalah something yang orang kata you should have in your portfolio, walaupun dia berisiko tinggi, tapi kalau anda ada ilmunya, anda faham apa yang anda buat, dia tidak mustahil untuk memberikan anda pulangan yang baik. So jadi kita nak menggalakkan lebih ramai penyertaan lah kepada pasaran equity ini. So jadi sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih terima kasih kepada semua penonton yang masih setia bersama saya. Jadi I think di skrin anda ada satu QR code Bursa Malaysia that is Bursa Malaysia ICM lah. So perhaps we need your feedback tentang so far bagaimana sesi Bursa Chit Chat tim Smart Saham ni. Jadi boleh scan the QR code itu dan juga boleh berikan feedback di situlah. Alright. I think there will be another QR code. QR code yang kedua I think for smartsaham.com. So nanti dia akan muncul. So anda boleh scan QR code Smart Saham tu, yang mana ia akan bawa anda kepada website Smart Saham. Dan anda boleh access lah. Bukan access anda boleh browse through. Dan segala pendaftaran untuk kelas juga I think ada di situ lah, segala info berkenaan dengan kelas-kelas Smart Saham. Iaitu so far kita ada dua, iaitu Rising Star dan juga Wyckoff Method. So Wyckoff Method saya kira tadi macam dah 5 hari Sebelum ni saya pergi dulu 4 hari je. So dah bertambah jadi 5 hari. So definitely orang kata more value added lah untuk orang kata yang akan menyertai itu. And then juga Wyckoff kadang kita juga ada Wyckoff online. Yang tu lagi hardcore lah orang kata. Dulu mula 5 malam je. I think the latest dekat 8 malam kot saya. 8 malam dengan ada antaranya habis tamat pukul 2 pagi. So you bayangkan lah 8 malam habis pukul 2 pagi. Apa benda yang belajar tu? Terlalu banyak yang kita akan belajar. Sebab di Smart Saham kita ada research R&D team yang mana mereka orang kata always strive to improvise our service. So mereka sentiasa mengkaji lah tentang anything yang related dengan saham ini. Alright. So I think you dah nampak QR code tu. So for that is for Smart Saham. Jadi ini akan bawa anda kepada Telegram channel Smart Saham. So please subscribe. Dan juga selain daripada Telegram channel, kita juga ada channel YouTube. Dan kita juga ada Twitter account smartsaham.com. And then kita ada definitely Facebook lah. Smartsaham.com. Alright. Jadi show your support and we really appreciate your support for Smart Saham team. Baiklah, I think I spoken for too long. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi di peluang yang lain. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat kepada anda. Dan rancanglah pelaburan dan perdagangan saham anda dengan baik. So itu saja daripada saya. Mohon maaf atas sebarang kekhilafan dari segi tutur kata, dari segi slides yang ada silap tadi. Peta US sama dengan peta China. Kenanga research jadi kenangan research. Jadi minta maaf lah. InsyaAllah kita cuba improvise lagi di masa akan datang. Jadi sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.